everyone, welcome again to YouTube channel Jejaken LA. This episode is Izmir in Turkey. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Jejaken LA. Episode kali ini, kota Izmir di Turki. Izmir is the third largest city in Turkey with a population of 4 million people. Izmir adalah kota ketiga terbesar di Turki dengan populasi sekitar 4 juta orang. I drove from Istanbul to Izmir, took about 5 hours by car. Dari Istanbul ke Izmir, saya nyetir sendiri dengan mobil sekitar 5 jam melalui freeway yang sangat baik. Around 2 million people visited Izmir, which contribute to 6% of employment in tourism sector. Setiap tahun sekitar 2 juta pengunjung datang ke Izmir yang menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 6% di sektor pariwisata. Hi everyone, we are in Izmir at the clock tower. The clock tower at the city center is a symbol of Izmir, located at Konak Square. It stands 25 meter tall. The tower has 4 elegant fountains and 4 clocks. Menara jam di pusat kota ini merupakan simbol dari kota Izmir, berlokasi di lapangan Konak. Tingginya 25 meter, dikelilingi oleh 4 air mancur dan 4 jam. The clock tower was built in 1901 when Sultan Hamid II ascended the throne. Menara jam ini dibangun di tahun 1901 waktu Sultan Abdul Hamid yang kedua naik tahta. This is with the lady selling the seed for the birds. See? Those are the bird seed. Say hi. The clock itself was actually a gift from the German Emperor Kaiser Wilhelm II to Sultan Abdul Hamid II, the symbol of their friendship. Jam yang berada di menara tersebut sebetulnya adalah hadiah dari Kaisar Jerman bernama Kaiser Wilhelm yang kedua untuk Sultan Abdul Hamid yang kedua sebagai tanda persahabatan mereka. From the clock tower in Konak Square, now we are walking toward Kameralty Traditional Market which is nearby. Dari menara jam, sekarang kita berjalan menuju ke pasar tradisional Kameralty yang letaknya sangat berdekatan. Kameralty Traditional Market dated back to the 17th century, home to shops, eateries, artisans' workshops, mosques, fish markets, vegetable and fruit markets, and the coffee houses. Pasar tradisional Kameralty ini dimulai di abad ke-17 yang merupakan tempat bagi banyak toko, tempat untuk jajan makanan lokal, dan artis menjual hasil karyanya. Ada masjid, pasar ikan, pasar buah dan sayuran, serta banyak coffee house. This market open all year round from 9 in the morning until 6 p.m. Pasar tradisional ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. From the market, we are now walking toward Smyrna Agora, which is about 10 minutes walk. Dari pasar Kameralty, sekarang kita berjalan menuju Agora Smyrna yang kurang lebih 10 menit dari pasar. The ancient ruin of Agora Smyrna is located in the city that we have to walk through the busy street. Lokasi reruntuhan bersejarah ini terletak dalam kota dan kita harus melewati jalanan yang sangat ramai. The entrance to the ruin is 25 lira, which is approximately $2. Merci. Tiket masuk ke dalam reruntuhan Agora Smyrna ini sekitar 25 lira atau sekitar $2. Izmir was originally known as Smyrna in the early years of 1800 to 3000 BC. The name came from the ancient Anatolia dialect. Sebelum menjadi Izmir, nama dahulu adalah Smyrna, mulai dari tahun 1800 sampai 3000 sebelum Masehi. Nama ini diambil dari dialek kuno Anatolia. This particular part of the ruin is called Cryptoportico, where the water still flow through the channels in the underground section. Bagian dari runtuhan yang sedang kita lihat ini disebut Cryptoportico, di mana air masih mengalir melalui saluran-saluran air di bawah tanah.
This is actually the newer Smyrna, which is underneath the modern city of Izmir and has been excavated and is open to the public. Smyrna sebenarnya terletak di bawah kota modern Izmir dan telah digali dan sekarang terbuka untuk umum. Alexander the Great built the new Smyrna based on his dream. His dream was eventually carried out, but only after his death. Kota Smyrna ini sebenarnya dibangun oleh Alexander Agung berdasarkan mimpinya. Mimpinya pada akhirnya terlaksana setelah dia meninggal. From the ancient ruin, we are now back to Kemeralty Market. Dari reruntuhan bersejarah, sekarang kita kembali ke pasar tradisional Kemeralty. This part of the market is selling meat, Turkish goodies, fish market, vegetables, and fruits and spices. Bagian dari pasar ini menjual daging, makanan khas Turki, buah-buahan, sayur-sayuran, serta rempah-rempah. Juga menjual bermacam jenis keju dan ikan-ikan yang segar. Many kind of fresh fish from the sea sold at reasonable price at this market. Ikan-ikan segar dari laut dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Yaptım diyoruz sen. Yapsın. Ver beni. Abi senden açayım mı? Babacım buyur. Anne. Nasılsın? Hoş geldin. Yaptım diyoruz sen. Ver. Abi İstanbul Gırakça var mı Çilek abi? Emlak Çukurat senden açayım mı 20? The Turkish love to pickle almost all kind of vegetables from chili pepper, cucumber, cauliflower, carrot, and many others. Orang-orang Turki senang membuat acar dari berbagai jenis sayuran seperti cabai rawit, wortel, blumkol, dan juga ketimun. There is also street vendor selling fried fish served with bread and fresh salad at very reasonable price, one portion only around $2. Di dalam pasar ada juga penjual ikan goreng yang menyajikan makanannya bersama dengan roti dan sayur segar yang harganya sangat terjangkau sekitar $2 untuk satu porsi. Another common things found in the markets are dried fruit and Turkish delight or lokum. Yang banyak ditemukan juga di dalam pasar ini adalah buah-buahan yang sudah dikeringkan dan juga makanan khas Turki yang disebut lokum. This is the view of modern Izmir from Asansor or the lift. We can see how dense and heavily populated the city by the sea is. Ini adalah pemandangan kota Izmir yang modern, diambil dari Asansor atau the lift. Kita bisa melihat betapa padatnya kota di pinggir laut ini. Due to the difference in elevation between the two streets, an elevator was built by Nesim Levi, a Jewish businessman in 1907, with the aim to facilitate access the road easily. Oleh karena perbedaan ketinggian di antara dua jalan di bukit ini, sebuah elevator atau lift dibangun oleh Nesim Levi, seorang bisnismen Yahudi di tahun 1907, yang tujuannya memberikan fasilitas yang lebih mudah mencapai jalanan. Previously, people living here were forced to climb 155 steps to access to their houses. Sebelum ada asansor atau lift yang didirikan ini, rakyat yang tinggal di sini terpaksa harus mendaki 155 tangga untuk mencapai rumah mereka. When visiting Izmir, it is strongly recommended to use the lift in order to see a splendid view of Izmir Bay. Saat berkunjung ke Izmir, sangat direkomendasikan sekali untuk menggunakan lift atau ascensor ini
untuk melihat pemandangan yang sangat indah dari Teluk Izmir. From Asansor, we are now heading toward Konak Pier, which is about 15 minutes drive. Dari tempat lift tadi, sekarang kita menuju ke Pelabuhan Konak yang jaraknya sekitar 15 menit dengan kendaraan. Before exploring Konak Pier, we are taking a break to take an early dinner at one of the Turkish restaurant nearby. Sebelum menjelajah Pelabuhan Konak, saya stop dulu untuk makan malam di salah satu restoran Turki di daerah tersebut. Now I'm in Turkey, to be exact in Izmir, and then trying typical food. The Turkish food is called Iskender, a thin sliced beef with red sauce, and red rice and yogurt. And this one is tukar fish, the chicken with roti prata or naan, and the red rice as well. And this is supposed to be a good place to eat in Izmir, not too far from the clock tower. Till then, continue to watch this video with Jaka and LA, and we'll see you again. Bye. Walking along the seaside, Konak Pier is the popular thing to do while enjoying the view of the harbor as well as see the local do some fishing. Berjalan santai di tepi laut di Konak Pier ini adalah hal yang populer di Izmir sambil menikmati pemandangan laut yang indah dan juga melihat orang lokal memancing ikan di sana. Konak Pier was designed in 1890 by famous French architect Gustave Eiffel. It was a fish market in 1960. Dermaga atau pelabuhan Konak ini didesain di tahun 1890 dan dibangun oleh seorang arsitek Prancis yang terkenal, Gustave Eiffel. Dahulunya, Konak Pier ini adalah pasar ikan di tahun 1960. Since 2004, Konak Pier is now an upmarket shopping center and a seafront upscale restaurants. Sejak tahun 2004, dermaga Konak ini sekarang dijadikan shopping center yang mewah dan juga tempat restoran-restoran di pinggir pantai dengan kualitas yang tinggi. Visitors can enjoy many different kind of fresh seafood restaurants in romantic setting and pleasant ambience by the sea. Pengunjung yang datang bisa menikmati berbagai jenis macam seafood yang segar di dalam suasana yang romantik dan juga pemandangan yang indah di tepi pantai. Konak Pier is about 10 minutes walk from the clock tower. Dermaga Konak ini letaknya tidak jauh dari Menara Jam, kurang lebih hanya 10 menit berjalan kaki. As the night falls, Izmir is lit by millions of light along the seaside. Menjelang malam hari, kota Izmir bermandikan cahaya dari jutaan lampu di sepanjang tepi laut. The nightlife in Izmir takes place in Alsancak district called Gazi Kadınlar Sokagi. Kehidupan malam di Izmir berlokasi di daerah Alsancak yang disebut daerah Gazi Kadınlar Sokagi. This area is always alive every night. Young people dancing and young musician trying to earn some money. Daerah ini selalu ramai setiap malam. Banyak anak-anak muda yang menari-nari di jalan dan juga musisi muda yang mencoba mencari keuntungan. Hundreds of restaurants and coffee shops serving different kind of foods from traditional Turkish to international dishes. Turkish coffee and tea almost on every menu. Terdapat ratusan restoran dan coffee shop yang menyajikan berbagai jenis makanan, mulai dari makanan tradisional Turki sampai makanan jenis internasional. Kopi Turki dan teh Turki
Hampir di setiap menu selalu ada. The nightlife in Al Sancak conclude the episode of Izmir. Episode Izmir berakhir di kehidupan malam di Al Sancak. Thank you for watching YouTube channel Jejakan LA and see you the next time. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Jejakan LA dan sampai berjumpa di episode berikutnya.